Yan. Yan. Ah, first eye. Okay, elimination round. Okay, SC Project. Ayun na, SC. Ayun na, SC. Ayan. Ito na, yung Aqua. Tahimik pa yung basi. Kaya shorty. Ayun na! Ay! Ah, tagal na tuloy kayo! Ah! Lilipat! Lilipat! Sa tenga! Boss, request Toce. Really, nigga? Yung Toce. Hindi namin kukunin yan, pero try lang natin, ha? May silencer pa yan? Ay, may silencer pa.